नमस्कार दर्शक बंधु मु मनोरंजन नायक आपण मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन ऑन लर्निंग विथ मनोरंजन नायक को। वर्तमान कोरोना रो सीजन चली। कोरोना महामारी देश तथा पृथ्वी को पूरा ऊपर तल कर पकाउछि। तो कोरोना सचेतन उपरे आम अंचल जड़े जनाशुना कलाकार बारडोल गया भाई स्वर में आसतु शुणा कोरोना सचेतन संगीत से सजनी स्वर में गीतटी को परिवेशन करछंती। आपण माने गीतटी को मन भरी उपभोग करंतु एवं सचेतन रही आमे कोरोना को हरैबा आसंतु समस्त संकल्प करी सुनी उपभोग करिबा। मो चैनल को आपण लाइक शेयर एवं कमेंट करी सब्सक्राइब करंतु। मु एपरी नुआ नुआ वीडियो आपण मानक सामने भेटी देबी। धन्यवाद।
ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଜନୀ ସ୍ୱରରେ ଗୟା ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କରୋନା ସଚେତନ ସଙ୍ଗୀତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେ କରୋନା ହାରିବ, ଆମ୍ଭେ ଜିତିବା। ଆଉ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା, ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଇବା, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା, କରୋନା ହାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ମନ ଭରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ଆଶା କରି ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।